So, hi guys, we're gonna continue our discussion regarding ellipse. So, we have derived from last meeting the standard equation of the ellipse, which is given by x squared over a squared plus y squared over b squared equal to 1, where your a squared is, or your a is greater than b. So, c is also the square root of a squared minus b squared. So, same thing as a squared equal to b squared plus c squared. So, your a, so you have the ellipse is the distance, it is the distance from the center. So, kung naa kay ellipse, so, horizontal na siya nga ellipse. This is the center. So, this is the major axis, the minor axis. So, si A, muna imuhang distance diri, padulong diri sa nga endpoint. Sa isa ni mo ka vertex. Imuhang major axis, si A, and then si B, the distance from the center to the another end sa minor axis nimo. So, muna si B. And si B is, si C, distance from the focus to your center. Okay. So, let's have an example. Give the coordinates of the foci, vertices, and co-vertices. So, your co-vertices mo na ang sa minor axis nimo. Of the ellipse. So, with the equation x squared over 25 plus y squared over 9 equal to 1. Then, sketch na to ang graph pod and then include the points. So, from the given, so, we can now determine the values of A and B. So, asa si A? So, kaning naasa, may mas dakuan nilang duha no. So, X. So, kuan ni siya. Kung mas dako ning A diri, so meaning, kung dako ni siya, kani si A diri, mo na si major axis nimo. So, ang naong sa ellipse na to, ana, is horizontal ellipse. Okay? So, A is pila? A squared na niya siya. Kanang 25. A squared. So, magkuha ka sa value ni A. So, take the square root of both sides. A is equal to 5. So, si B. Asa si B? So, kanang nasa denominator sa Y. So, B squared is equal to 9. Square root mo both sides. B is equal to 3. So, how to find C? So, C is equal to A squared minus B squared. Square root of 25 minus 9. Pila man ni? Square root of 16. C is, square root of 16 is 4. So, we have now values of the A, B, and C na to. Okay.
Unsaon man din nato ni Ron. So, for the focus, or the foci nato nga mga values. So, we have here, foci. So, duha ni siya kabuok. So, F1 na to and F2. So, F1 is given by negative C and then 0. Kung center na, ay kung ang atong center is if center nasa 0, 0. So, focus is negative C, 0. Then, F2, C, 0. Vertices, V1, negative A, 0, V2, A, 0. What else? The co-vertices katong sa minor axis. So, si W1, let's say, 0, negative, B, and then W2, 0, B. So, muning nasa minor axis na to kaniya. So, kani si W1, W2, kani is si V1, si V2. Kung na-focus diri na po dira. So, F1, F2. So, kani daw itong pangitaon ng mga points. So, we have now the formula. And, at itong nakuha nga values, kaganiha, si A kay 5, B is 3, and C is equal to 4. So, ang focus, F1 ani, yan sa man, yung mga foci. So, na kay F1, C, negative C, 0. So, negative 4, 0, F2 is 4, 0. Vertices, so V1 ni mo, negative A, 0 daw. So, negative 5, 0. So, ana ra. Kaya kayo, marunong dula-dula. And then, 5, 0. Co-vertices ni mo, W1, so 0, negative B, or B is 3. So, negative 3, and then W2, 0, 3. So, nanakay mga points. Sunod ni mo is sketch na day na ni mo. Pila man ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, negative 1, negative 2, negative 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, negative 2, negative 3, negative 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, this is y-axis. This is x-axis. So, let's plot the points. So, from here, negative 4, 0. So, aha man na. Okay ni. And then, 4, 0. This one here. Negative 5, 0. 5, 0. Sunod is 0, negative 3. So, 0, negative 3. And then, 3. Okay. Connect na dahil na mo sila. Mahimo siyang ellipse. So, may connect ang kaning mga major and minor axis ni mga points. Connect na ito. Tarong na ito. Mahimo siyang ellipse. Murara siya ellipse. Lapos ko na.
Okay. So, inana ang nawong sa ellipse na ma-form nimo sa equation nga x squared over 25 plus y squared over 9 equal to 1. Sige, pabali na sad ta. Next example. So, tagaan na po ta og kuan. Example. So, in your module, na ay figure dito. Dito mo sa example 3.2. So, panawa tong figure dito. Na kay given dira no nga figure and papangitaon ang equation. So, we have the focus nga. So, refer na lang mo sa module for the figure. So, F1, negative 30. F2, 30. And then, the sum of its distances daw from the foci is 10. So, katong constant. So, sum is 10. Unsa ganito katong niagi. So, from any distances. So, diba naatay katong palitan na ay example gani. Na ay point, gikan ka sa katong kani F1. Na palitan kani nga point. Kuha mo siya og sum gikan diri sa focus nimo nga is sa focus man dai ng linya ning isa at diri na siya na so kani siya imong F1. So magkuha daw kag parang atong niagi atong gi-prove nga equal ang sum niya. So bisaya sa diri nga point sa imong ellipse equal ang sum ana niya gikan sa F1 and F2. So for example mo ni si point. So P1 F1 plus F2. So equal to 10. So natay relationship ani makuha. So 2A equal sa sum sa imong points. So equal to 10. Therefore, makakuha ka og value which is for A. So 10 divided by 2 is 5. So what are the other values nga possible nimo makuha? Kani unsa ni? Anong 3 og negative 3. Diba remember, sa foci, so kato ganiha, si focus is C0. So, kani siya, kaning 3 diri, negative 3. So, kana sa focus, muna si C, which is, unsa? 3. So, nanatay 5 and 3. Unsa nalay ko lang? So, si B. So, B, sama na pagkuha si B. So, si B is, di ba, A squared equal to B squared plus C squared. So, para makuha si B squared, so B squared, A squared, minus C squared. So, square root. So, B is equal to A squared minus C squared. So, 5 squared minus 3 squared. 25. Ano, pariharatag nakuha, no? Pabali po dahil siya. Squared minus 9 squared. Ay, 9 na. Anong squared pa man na? So, 16B is equal to 4. Ang salay kalainan, katong previous example na to. So, dari, kaganiha, si B is 3. Karon, nahimo na siya 4. So, saan naman na siya ilong niya? So, muna na katong nasa
figure. So, mas dako ang B kaysa C nimo. So, from here, same lang sila dayon og equation. So, x squared, no? Over a squared plus y squared over b squared equal to 1. So, substitute this value a and b. So, you have now x squared over 25 plus y squared over 16 equal to 1. So, nanakay equation. Sige, what if dili na pod sa center or sa ayang center dili na origin na siya kuan points. Sige, example ta. So, ang kuan ato, iyahan na pong equation is, so, x minus h squared, basta dili na, unsa gani origin, 0, 0 ang iyahang point. So, pag wala sa origin, ang iyahang center, so, inani ang nawang x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equal to 1. So, diri na po ta. Na po ta equation. Itaan na sad na to og foci vertices o covertices. So, equation na to is x plus 3 squared over 24 plus y minus 5 squared over 49 equal to 0. So, what can you observe? Sa equation pa lang daan, kasi mas dakog denominator. So, C, y. So, kung mas dako ang denominator sa y, meaning, sinang sa kuan ani, ellipse. Vertical na siya nga ellipse. Muhang makuha. So, let's determine the center. So, center, si H and K. So, nakay negative 3 and 5. So, HK nakay negative 3, 5. Dali na kaayo. Sunod, unsa, C. So, pangitaon na to ang mga value niya. Kani, kay bali man siya, no? Mahimuning, kani si 24. Mo ni siya si b squared. Kani si 49, mo ni muhang a squared. Kung asa to ang dako, mo to si a. So, inani na daay na ang yahang kuan. Kani pag horizontal, ang major axis. Pag vertical, x minus h squared over b squared plus y minus k squared over a squared equal to 1. Higada rin na ta. Kuha na nato siya og values. So, for a squared, you have 49. Square root of 49, a is equal to what? Isa may square root of 49, 7. So, for b squared, so equal siya sa 24. Saan man napagawa? Square root of 24. Bungkig, no? Dili siya perfect square. Pero kaya na. Square root of 24, so square root of, saan ang 24? 4 times 6. So, pwede na ito ipagawa si 4. So, b, square root of 4 is 2. So, nakay 2, mabindan og, kanisa sulod, square root of 6. So, 2 square root of 6. Next, C na po dayon. Nakay A and B. So, si C na po, A squared minus B squared. So,
So, 49 minus 24. Pila man na? Root of 25. So, C is 5. Okay. So, foci. Dali-daling kayo. Unsa si foci? Muna si C. So, F1. Negative C. So, negative 5. Negative 5 ba di eh? Naman ang focus ani. Pag naadari. Naana sa unsa? Aman gani ang center? 3, 5. Anin? Si foci. Saan mo ni itong C diri? Okay. Pila gani ito? So, ang move nga value is along the y-axis. Kani siya is kuan man ang center. C, negative 3, 5. Unya, naamanta sa vertical man ni siya. So, ang mausab is sa y-axis. So, unsa man ni siya? So, F1, mahimo na siyang, so, i-copy lang si negative 3. Kay negative 3, manggihapon ni diri nga value sa imuhang x. Kani, negative 3. Kani po diri, negative 3 gihapon imong F2. F2, F1. So, sara may nag-change. Ano nakita? Ang sa y. Pila may na-change? So, balig C. So, negative 3. And then, kanida yun. Diba 3, atong center is 3, 5. So, may mo siyang negative 3, 5, minus 5. So, sa F1, si 5 minus 5. Mahimo ning F1 is negative 3, 0. Si C man. So, ana ni siya F1 pag vertical no. So, kanis is H. Ang iyang general nga formula. H. And then, K plus C. Ay, K minus C. K minus C. And then, F2 ni mo is H, K plus C. So, F2, negative 3. So, K plus C, what is K? So, 5 plus 5. So, naakay F2, negative 3, 10. Okay, sunod, vertices na po. So, ang major axis, ani, nasa y-axis. So, kay vertical man siya. So, kani si V2, and this is V1. So, ang formula na po na for V1, same ra ang H. Tungod raman sila. Parihara sa focus. So, H, and then, unsa to ganiha gani? Diba? Kung center, A, negative A lang, then, A, kani kay pabali man eh. Munang diraang nag-0. So, modify ta, darita sa Y, kay vertical man eh. Kaganihan kay horizontal, munang naa siya sa X. So, vertices, so, H, and then, unsa? K. Unsa madugang sa K? C, A. K minus A. C, V1. And then, V2, H, K plus A. So, pila to si H? So, same. Negative 3 and then K.
is 5 minus A nga 7. So, copy negative 3. 5 minus 7 is negative 2. So, muna imuhang V1. Negative 3, negative 2. Next, copy negative 3 and then 5 plus A nga. Mantay mong A, tara, 7. Plus 7. So, negative 3. 5 plus 7, pila man? 12. So, 12. So, V1 and V2 na naka. Next is co-vertices na po dayon. W1, W2. So, unsay nasa co-vertices ang B. Mana siya. Si co-vertices for vertical na siya sa kani. Unsa ang pareha nila? Negative 3 gihapon ang iyahang kuan. Constant. So, ang iyahang mga constant na pod is ang Y. So, which is ang K nimo. Tupong ra sila. Kaniyon, sa naman mahitabo, may mo siyang ato sang kanan. So, negative B. So, H minus B and then copy si K. Dari isa H plus B and then copy si K. So, H minus B. Unsa si H? Negative 3 minus 2 square root of 6 and then 5. Pila? Negative 3 minus 2 square root of 6. So, this is approximately negative 7.9. And then, copy ang 5. Kanina po, H plus B, negative 3 plus 2 square root of 6. Copy C, 5, approximately equal to 1.9 and then 5. Plot the points. Taas na ito ni Kit. Raman ang taas. Pila may pinakataas nga value ani. Uy, layo kayo eh. Namanday dusi ani. Sige. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 5, 6. So, unahan na ito itong center. So, negative 3, 5 man daw. Negative 3 as of negative 3. So, kani. Then, 5. This one here. Tag 2 man ito. 4, negative 5. Kamura bahala sa inyo. Scale ako kay tag 2 akong scale. Okay, para di kayo lagyo. So, kani. Ay! 3, 5. Negative 3, 5. Manggod. Dili dira. Negative 3. Nari sa babaw. See? 5. Na. Next is negative 3, 0. So, 3, 0. Imuhang focus. So, kani. Negative 3, 0. Sunod, negative 3, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kani si F2 center, F1. Next is vertices. So, kani negative 3, negative 2. Negative 3, negative 2. So, kani. Kani si V1. F2 na negative 3, 12. So, V2. Next. So, negative 7.9 and then 5. So, kani, 5 man na rin, no? See, negative 7.9, 2, 4, 6, 8. So, mga dari dapit. And then, 1.9 around dari. This is 5.
So, plot the points. This is W1, W2. So, connect the dots. Wala, tama. So, muna din na ang forma sa ellipse. Okay, next example. So, general equation ang gihatag na pod. Okay na ni? So, message me if naiwala na sa time. Next time, from standard equation C. Pangitaan gihapon nato. Where ato center, foci, vertices, co-vertices. So, ang gihatag is 9x squared plus 16 y squared minus 12 or 126x plus 64y. So, mag-completing the square, gihapon ta. Same ra atong niagi. So, atong usahon. Combine ang pareha og variable. So, 9x squared minus 126x. And then, so, plus 16y squared plus 64y equal to 71. Kunya, unsaon man nga na may 9 daan diri, no? Taon man ni. Pagawas na to ang 9. So, kung pagawas tag 9, so binlan tag x squared diri. And then, minus 126 divided by 9. Pila? 14. So, 14x. Dari pod, pagawas na to si 16. So, 16 y squared. So, 64 divided by 16. So, nakay plus 4y. So, equal to 71. Alright. Kanina dayon na tong i-complete ang square. So, x squared. So, negative 14x. So, negative 14 divided by 2 and then squared. So, negative 14 divided by 2 is 7. 7 squared is positive 49. And then, plus, copy 16y squared plus 4y divided by 2 is, pila man? 4 divided by 2 is 2 and then squared plus 4. And then 71, unsa man din mahitabo sa 71, pilay ma-add kanirang 49 og 4 dili. Kinama kay 16 dira og napo kay 9, no? So kana si 49, ma-multiplyan pa na siya sa 9. So 9, so ang ma-add diri 9 times 49, diri pod is 4 times 16. So, plus 4 times 6 or 16 times 4. Kani, minhimo na ni siyang copy si 9 x minus 7 squared plus 16 y plus 2 squared. And then, pila man ni? 71 pilang 9 times 49 times 9, 81. 4 36 plus 36 plus 8 pila? 2. 421
16 times 4. So, 16 times 4, 4, 24, 64. So, 64 plus 421 plus 71, that is 576. So, equal to 576. Ay, 16 man. So, saan man din na para mahimo standard equation. So, kani, divide na to ni og 9 and 16. Kani po, divide po na to 9 and 16, and then 9 and 16. So, this one, cancel ang 9. So, binan kag x minus 7 squared. Na, standard equation ano, over 16 plus, so kani cancel tang 16. Binan kag y plus 2 squared over 9. And then, pila man eh? 9 times 16, pila? That is 576. So, cancel. That is equal to 1. Ano na din guys, standard equation. So, from here, so you can determine that is a horizontal nga ellipse. Kaya mas dako ang A kaysa iyahang ano. Ay, wait lang. Dili siya. Wait lang na ako sa'yo. 9, 16 times 9, dili. Bali di ay. Ano dapat? Kani ang i-divide og 576. Dili man di 576. Ang kon. Pila man eh. 6 times 9, 54. 9. And then 5, 144. 144 dito ganin. So kani divide nimo tag 576. Kani para ma-equal og 1. So 1 na siya diha nga side, so kana 1 na. So 9 over 576. So, x minus 7 squared. So, pila man na? 576 divided by 9. 64. So, over 64 plus. So, 16 over 576. Pila na siya? Kung sa ubos, may man siyang 576 divided by 16 na kay 36. Ano din. So, A nimo is A squared 64, which is equal to square root A is 8. B squared is square root of 36. So, B is 6. So, your C, square root of A squared minus B squared. Square root of 64 minus 36. So, 2 square root of 7. Or approximately equal to 5.3. So, plot ra po din ninyo unsay center ani. Center ani nga equation. So, center is 7, negative 2. So, 7, negative 2. And then, for the foci, kay horizontal man siya,
unsa ang magpaabilin nga pareha ang A. So, si 7, ang dari mahimong H minus C, and then K, F1, F2, H plus C, K. Numero din na siyang 7, pila man ni 7 minus C nga 5.3. So, na kay 1.7 copy K nga negative 2. 1.7 negative 2. Then diri H plus C, or C is 5.3, H is 7. So na kay pila? 7 plus 12.3 negative 2. So for V1 and V2, unsa man dira ang A. So, H minus A, copy si K, H plus A, and then K. So, H, 5.3 plus A nga, ay minus A nga, 8. So, nakay negative, ila? 8 ba ito, no? 8. Okay. So, pareha ang KC. V1 is H. Pila H na to? 7 minus A. So, 7 minus 8. And then, K nga, negative 2. So, nakay negative 1, negative 2. Then, H plus A, 5 point. Naman ang H tara dahil. Lahi ni siya nga C, ha. Lahi po ka ni siya daw nga C. Center na siya, center. Kasi nalibog mo. Duha ka C. Kani siya nga C is distance from focus to center. Kani ang center nga point. So, 7 plus 3. So, nakay 7 plus 3, 15. 15, 7 plus A. Pila si A? 8. So, nakay 15 and then negative 2. So, co-vertices, yung siyang H minus B, K, H plus B, K. So, this is 7 minus B nga 6. 7 minus 6 is para 7 minus 6. 6 ba ang sakuan? Kabali siya. Dili dapat nani. Si H, K plus minus B, and then K plus B. Unsa si K? Copy si 7. So, H, 7. Si K is negative 2 minus B nga negative 6. So, nakay negative 8. So, W2, H, copy si H. And then, K plus B. So, negative 2 plus 6. Nakay 4. So, 7, 4. So, plot din na nimo ang points. Okay, there is a taman. So, if you have questions, feel free to message or ask in the GC.